बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। मुहर्रम के दिन चल रहे हैं और इन दिनों में हम याद करते हैं सानहा करबला को कि किस तरह से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसूल को सामने रखते हुए, दीन की प्रोटेक्शन को सामने रखते हुए, उस वक्त की जो जाबर तरीन हुकूमत थी उससे टक्कर ली। एक एक करके शहीद हुए। मुख्तलिफ रवायात हैं कि 114 लोगों का ये काफिला, जिसमें 72 शहादतें हुई, बाकी जो गिरफ्तार हुए, उन्होंने गिरफ्तारी देने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि वो शहदा जिस मकसद के लिए शहीद हुए थे उसी मकसद को कंटिन्यू किया और रेजिस्ट करते रहे। नाउ हम आम तौर पे जब बात करते हैं इस सानहे की, तो उसमें हम बात करते हैं कि वाक़यात क्या हुए और क्या मुश्किलात जो थी वो आले रसूल ने देखी और किस हिम्मत से, जवामर्दी से उन मुश्किलात का मुकाबला किया। लेकिन मैं चाहता हूं कि अब हम इस बात से हम आ, उसको छोड़ के तो आगे ना बढ़ें, बल्कि उसको आगे बढ़ाते हुए उसमें एक चीज़ का इजाफा करें कि हम फ़ज़ाइल भी बताएं, हम मसाइब भी बताएं, लेकिन हम असबाक भी बताएं बीच में। तो जो आपको आइज़ अहमद देने का मकसद है वो यही है कि एक जुमला जनाब इमाम हुसैन का, ये करबला की आम तौर पे होता है कि 10 मुहर्रम को शहादतें हुई, लेकिन 10 दिन ये मनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली इसके जो बिल्ड अप है वो बहुत पहले जाता है। कोई 3-4 महीने का टाइम है, लगभग कोई 28 रजब, रजब के आखिरी अशराफ कह लें, वहाँ से ये स्टार्ट होता है कि जब ये पैगाम रसानी शुरू होती है, ख़तो किताबत होती है। यजीद जब बैत तलब करता है, तो उसके बाद फिर जब वो इनकार किया जाता है, तो जो आज जो मैं आपको जहमत दे रहा हूँ, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसकी एग्जीक्यूशन में करबला हुई, और उसी की एग्जीक्यूशन क़यामत तक एक एक डिफाइनिंग प्रिंसिपल के तौर पे वो हमारे हमारे सामने है वो। और वो ये है कि जब अपना वफद भेजा यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ और बैत का मुतालबा किया, तो फौरी तौर पे तो उन्होंने बैत नहीं की, क्योंकि ये भी एक स्ट्रेटजी थी कि ऐसा ना हो कि प्राइवेटली बस वो आके बात हो जाए और वो कहें कि वो बैत कर ली। तो उन्होंने कहा कि अभी तो इस पर हम बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। फिर बाद में जब वो वक्त आया, तो बहुत से लोगों के मजमे में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो एक जुमला कहा था, वो ये था कि मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। ये उसके बैत के जवाब का, यानी कि जो मुतालबा था, ये उसका जवाब था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि कहीं भी ये नहीं बात कही गई कि मैं यजीद की बैत नहीं कर सकता। वो तो वैसे ही बैद अज गुमान चीज़ थी, ये भी कैसे बैत की जा सकती थी। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई कि मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा, क्योंकि जुमला नहीं कहा, बल्कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट, एक जिसे कहते हैं ना कि ख़त फासिल खींच देना क़यामत तक, कि जो मुझ जैसा होगा वो उस जैसे की बैत कभी भी नहीं करेगा। नाउ बैत इज़ नॉट टू से कि आपने फिजिकली किसी के हाथ पे बैत करनी होती है। बैत करने का मतलब है कि हम किसी के निज़ाम की को हम कबूल कर लें। और मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं कि आपने गुनाह से पाक ज़िंदगी गुजारनी है। ये रब का मुतालबा नहीं है, तो मेरा कैसे हो सकता है? मैं ये आपसे हरगिज़ नहीं कहूँगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि रब के निज़ाम के अंदर रहते हुए ऑपरेट करना, जो इंसान से भूल चूक भी हो जाए, तो जो निज़ाम है वो रब का होना चाहिए जिसके अंदर रह के इंसान करे। उसको डिनाई कर देना, जैसे हमारे लिबरल्स करते हैं, उसको डिनाई कर देना। और वही बड़ा अफसोस होता है मुझे, इस पर सेपरेट बात करनी चाहिए कि हमारे वो फनकार आए जो जिन्होंने अपने नाम के साथ हुसैन लिखा हुआ होता है, फलानी फीमेल नेम और आगे हुसैन, और कभी नाम जो है वो साथ आगे जैदी लिखा होता है, या कोई भी इस तरह शाह लिखा होता है, कि जिससे वो निस्बत अपनी बना रहे होते हैं आले रसूल से। और 10 मुहर्रम के इन अयाम में उनके पिछले ड्रामे वगैरह तो चलते रहते हैं, लेकिन जब आगे 10 मुहर्रम के दिन आते हैं, तो फिर हम उन्हीं ख़वातीन को देखते हैं और हजरात को भी देखते हैं जिनके नाम अपने सैयद लिखा हुआ होता है, कि वो नोहे भी पढ़ते हैं टेलीविज़न पे आके, अपने प्राइवेट जो उनके चैनल्स हैं फेसबुक यूट्यूब पे, उस पे आके ये बताते हैं कि अली की बेटी के सर से चादर कैसे छीनी गई। बदन अपने सर से चादर उठा के दोबारा से लाइट कैमरा एक्शन के माहौल में चली जाती हैं। तो दिल दुखता है, दिल चाहता है कि आप ये ना करें, लेकिन करना ही है तो कम से कम ये नाम तो रिमूव कर दें। इंसान के कलेजे को हाथ पड़ता है कि इन नामों के साथ आप ये कैसे करती हैं। खैर, उस पर से एक सेपरेट बात करनी चाहिए। मैं जो जो हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है, मैं उसकी मैं बात कर रहा था कि देखें, यजीद एज अ पर्सन एग्जिस्टेड, लेकिन यजीद एज अ कॉन्सेप्ट, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते।
اور حسین ایز اے پرسن ایگزسٹڈ، لیکن حسین ایز اے کانسیپٹ اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سلسلہ بڑے پہلے سے چلا آ رہا ہے. ایسے ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی ایک نمرود تھا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بھی ایک فرعون تھا، جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مقابلے میں بھی پورے کا پورا ایک سسٹم موجود تھا، بڑے بڑے ان کے سردار موجود تھے. اور کربلا میں بھی ایک طرف جو تھے وہ جناب حسین تھے اور ایک طرف یزید کی فوج تھی، یعنی کہ اگینسٹ بات وہی تھی کہ حق اور باطل کی طاقتیں جو ہے وہ پھر برسر پیکار تھیں. اور یہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ ایسی بات ہے کہ اس نے قیامت تک رہنا ہے. آج کا جو ہمارے پاس یزید ہے یہ ہمارا لبرل میڈیا ہے، کیونکہ آپ ہمارے اور یہ ہمارے لبرلز جو ہیں یہ بات سننے کے بعد اپنی طبیعت کے مطابق یزید کو بڑا اچھا سمجھنا شروع کر دیں گے. یزید کسی کو نماز سے نہیں روکتا تھا، کسی کو بھی وہ کہا ٹھیک ہے پڑھو، مجھے برا نہ کہو، نمازیں پڑھو، کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ شراب پینی ہے پی لو، کیا پرابلم ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جتنے لبرلز ہمارے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مسلمان نہیں ہوتے، میں یہ بالکل امپلائی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جس نظام کو لے کے آنا چاہتے ہیں کہ انڈیویجول لبرٹی جتنی زیادہ ہو کہ جو مرضی کرو، حالانکہ یہ جو مرضی کرنے کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ دو کمپیٹیبل چیزیں آپ دونوں کر دیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں آپ کھائیں اچھا صحت مند کھانا، اور آپ ورزش کرنا چاہتے ہیں جم میں جانا چاہتے ہیں تو دو کمپیٹیبل چیزیں بالکل کریں. لیکن دو جو ضدین ہیں بالکل ایسے ہی جیسے آپ الیکٹریسٹی کیبلز ہوں یا آپ کے پاس سسٹم ہو جہاں سے الیکٹریکیوشن کا خطرہ، اور آپ کہیں کہ میں نے پلس پہ ہاتھ رکھا ہے مائنس پہ بھی ہاتھ رکھ دوں، اور وہ میوچلی کمپیٹیبل نہیں ہے، اسے انسان مر جاتا ہے. تو جو اس طرح کا لبرلزم ہے وہ تو اسلام میں نہیں ہے. لیکن آج کا جو ہمارے سر پہ یزید کھڑا ہوا ہے وہ ہمارا لبرل میڈیا ہے، وہ ہمارا ایون اکیڈیمیا میں گھس آیا ہے، جو ہمارے بچوں کو بایولوجی اور فزکس کی کلاس میں بتاتا ہے کہ خدا نہیں ہے. اور یہ وہ خطرات ہیں جن پہ میں بہت عرصے سے میں بات کرتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں اور کوئی بات کرنے کا تمہارا جی نہیں چاہتا، تو میں انہی کے گھر والوں کی ہی بات کر رہا ہوں، تو انہی کے بچوں کی میں جنگ لڑتا ہوں. تو آج سوال یہ ہے کہ آج ہم نے بیعت کرنا ہے تو ہم کن لوگوں کی بیعت کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ بھائی زمانہ ایوولو ہو رہا ہے، چینج ہو رہا ہے، ہم بھی ساتھ چینج ہو جاتے ہیں، یا ہم یہ دیکھے بغیر کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، ہم جسے فلسفی میں از اور ڈبیٹ کہتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ورسز کیا ہونا چاہیے، ہمیں کیا ہونا چاہیے کی پالیسی پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ مرنا تو ہم نے ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا تو ہے، لیکن کس کی بیعت پہ ہم نے جانا ہے؟ کیا نظام الہی کی بیعت پہ جانا ہے جس پہ جناب امام حسین کھڑے ہوئے تھے اور کہا تھا کہ بھئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یا ہم نے یہ ساری کی ساری ویلیوز کنسیڈ کر دینی ہے، اور کنسیڈ کرنے کے بعد ہم نے ایک ایسا سسٹم فالو کرنا ہے جس میں تباہی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی اپلائی کیا گیا وہاں پہ ہم نے تباہی دیکھی ہے. وہ ویسٹ ایک اوبیس ایگزامپل ہے کہ کس طرح سے مادی ترقی ہوئی، بہت اچھی ہوئی، لیکن کلچرلی جس طرح سے وہ کولیپس ہوئے، ایک کلچرل تھرڈ ورلڈ بن گیا. وہ کیا ہم نے اس طرف جانا ہے؟ دلائل ہم خود کو بہت دیتے ہیں، میں اکیلا کیا کر لوں گا. دلائل ہم خود کو دیتے ہیں کہ وہ اتنا رشیا ٹوڈے کے مطابق یہ $50 ملین جو پاکستانی میڈیا کو میں انویسٹ کیا گیا، وہ ظاہر سی بات ہے کوئی فری لنچ تو نہیں تھا، اس کا پیچھے کو مقصد ہی تھا ایک پیراڈائم شفٹ ہو کہ سلولی لوگوں کی ذہن سازی ہو. ہماری یونیورسٹیز میں جیسے ڈارونزم، الحاد، یہ چیزیں ایسے عام کرنے کی کوشش کی گئی، ادارے بنے ہوئے ہیں، ہر لیول پہ اس کو سوسائٹی میں امبیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میڈیا خبریں اس طرح سے یوز کرتا ہے، لنگوسٹک سائیکالوجی اس طرح سے سائیکالوجی کو یوز کرتا ہے، لینگویج ایسے کرتے ہیں کہ فلاں اداکارہ نے کم کپڑے پہن کے وہ اپنا کیا کہتے ہیں فوٹو شوٹ کیا اینڈ اٹ سیٹ انٹرنیٹ ابلیز، اٹ بروک دی انٹرنیٹ. تو لوگ جب اس کو پڑھتے ہیں خبروں کو تو اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے، اور انسان خود کو تھوڑا سا ڈس انفرینچائزڈ فیل کرتا ہے، اکیلا فیل کرتا ہے کہ شاید میں ہی تنہا رہ گیا ہوں. کوئی بات نہیں، اگر آپ تنہا رہ گئے ہیں سو لانگ ایز یو نو کہ آپ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، اٹ ڈز ناٹ میٹر. تو ہماری کربلا یہی ہے. لوگ بڑا دل کرتا ہے، میں بڑے لوگوں کو جانتا ہوں کہتے ہیں یار کربلا میں ہوتے نا تو ہم یہ کرتے. تو میں کہتا ہوں آپ کربلا میں ہیں، یو جسٹ ڈونٹ ریئلائز اٹ، یو ڈونٹ ریئلائز اٹ. اور وہ لوگ جو بارڈر پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ہر ہوتے ہیں، انہیں اگین دے ڈونٹ ریئلائز اٹ کہ انہوں نے بھی صرف وہ لشکر چھوڑ کے اس لشکر میں آنا ہوتا ہے، اچھائی ان کے اندر ہوتی ہے. ہماری اون گوئنگ کربلا ہے. یہ بات طے شدہ ہے کہ بیعت تو ہم نے کرنی ہی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے امام کس کو چوز کرنا ہے، اور یہ چوز کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ ہم نے مرنا بھی ہے اور ہم نے جواب بھی دینا ہے. انڈیویجول لیول پہ خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے. میں نظام کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کس کے نظام کو فالو کرنا ہے، کس کے نظام پہ ہم نے کھڑے ہونا ہے. الٹیمیٹلی ہمارا ٹیسٹ یہ ہے. آخری بات میں کہوں گا، نہیں جانتا یہ شاعر کون ہے جنہوں نے کہا، بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا لیکن حد کر دی ہے، کہ یہ درس کربلا کا ہے،
خوف بس خدا کا ہے. محسوس کیجیے آپ بھی ایک کربلا میں کھڑے ہیں. ایک یزید سے ہم بھی نبرد آزماں ہیں. چوز یور امام، but choose wisely.